Hi students, I am Divya Jeevan Sahu, section officer at Odisha Secretariat. आज आम गोटे डिस्कसन करवा जनरल अवेयरनेस जोटा कि तुम जनरल स्टडी भी कौच कहा उपरे ना हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस जिते इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी को जगार अच्छी केमी आम इजिली मन रखा तार ट्रिक्स मु बतईदेवी यही टाइप्र निहाती आटलिस्ट गोटाए क्वेश्चन आमर ओएसएससी हो एसएससी हो ओ ट्रिपल एससी ओपीएससी एंड ऑल्सो रेलवे भी कंपलसरी गोटे क्वेश्चन पड़ुछि यही रिगार्डिंग आम केमी यार एब्रिविएशन फॉर्म मन रखा ऑर्गेनाइजेशन को जगार अच्छी केमी मन रखा मुझे इजिली बतईदेवी तेणुक आ छड़ा आउ यदि अधिका इनफॉरमेशन आम चाहूँगी इन चैप्टर वाइज तुम चाहूच कि माने एप्टीट्यूड हो रीजनिंग हो जीएस पार्ट भी हो अल्सो माने फॉर टाइम स्पेयर करने मैगजीन हो मोर ब्लॉग रे भी मुझे सब रखी जोटा कि dswritingspace.blogspot.com रे अच्छी तुम मैंने जाकि पढ़ी पार आम एबे स्टार्ट करवा को जगार कौन अच्छी मु तुमर प्रिय दिव्य सार मो जिते प्रकार माने गवर्नमेंट रे एक्सपीरियंस अच्छी मु तुम सहित शेयर करी जेहेतु मोर गवर्नमेंट रे 9 इयर्स हो गला एएसओ पर मुझे हो गली जहाँ जहाँ भी मोर एक्सपीरियंस अच्छी आम मु तुम तो शेयर करुच्ची गवर्नमेंट स्कीम सब एबे स्टार्ट करवा देन यूएनओ फास्ट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कौटी अच्छी ना न्यूयॉर्क रे मन रखा केमी यूएनओ कौटी ना न्यूयॉर्क तापर यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमरजेंसी फंड यहाँ को पिलामाने कंपलसरी मन रखियो कारण बहुत सारा स्कीम गवर्नमेंट रोची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो अनेक अनेक स्टेट प्रोग्राम भी हो ता सब कोलाबोरेट करा जायछि कहा सहित यूएन माने हमर यूनिसेफ सहित तांको सहित भी टाई अफ अच्छी आमर चिल्ड्रेन मानक स्किल डेवलपमेंट हो तांकर लाइवलीहुड पार्ट केमी आम इनहांस करवा माने माने चाली चलनी बढ़ाटा केमी इनहांस हम सेटा रोचे न्यूयॉर्क आमर कोटा यूनिसेफ देन यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम सेटा भी अच्छी कौटे न्यूयॉर्क यहीटा भी यूएनडीपी सहित भी आमर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ओडिशा गवर्नमेंट भी बहुत सारा लाइवलीहुड स्कीम भी टाई अफ होती देन आसला आमर न्यूयॉर्क रे कौन कौन रहा यूएनओ यूनिसेफ एंड यूएनडीपी केमती मन रख न्यूयॉर्क रे तीन टा जिनस अच्छी मेनली यूनिसेफ अच्छी यूएनओ अच्छी यूएनडीपी देन आसला आमर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यहाँ तो समस्त जानी बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ला बेले इकोनॉमिक्स पढ़ला बेले कौटे अच्छे वाशिंगटन डीसी देन वर्ल्ड बैंक बोथ फाइनेंशियल मैटर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक कौटी ना वाशिंगटन डीसी न्यूयॉर्क रे कौन वाशिंगटन डीसी न्यूयॉर्क रे तीन टा जिनस मन रहा वाशिंगटन डीसी रे दुटा जिनस जोटा कि फाइनेंशियल रिलेटेड जिनस को मीन करुच्ची सेटा रोची आमर वाशिंगटन डीसी रे गोटे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आउ गोटे आसला डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक डब्ल्यू बी ताकू भी लिखुंट सर्टली आज कौटे आमर वाशिंगटन डीसी बैंक फाइनेंशियल जिनस रहा वाशिंगटन डीसी यूएनओ यूनिसेफ यूएनडीपी रहा न्यूयॉर्क रे अच्छी एमती करी मन रहा डिस्कसन कर बेले बेले जो भूली जाऊच ये भिडियो टी काढ़ी टिके देखीदब कुआडे मुव कला बेले भी ट्राभेल कला बेले भी ये भिडियो को देखिकी तुम इजिली रिकॉल कर केमती मन रख तार एब्रिविएशन फॉर्म भी इजिली तुम मन रख देन आम आगू जावा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौटे अच्छी ना जेनेवा आपको भी बहुत सारा स्टेट रो हो गवर्नमेंट हो इंटरनेशनल सब लेवल जिते प्रकार नुआ नुआ स्कीम बना जाए जस्ट लाइक एबे तो कोविड पैंडेमिक रे जानी वैक्सीन बाहरला पूर्व ता सहित आगे डिस्कसन कराब डिस्कसन करापर वैक्सीन मार्केट को आसो है तेणु WHO फुल फॉर्म आसला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौटी अच्छी जेनेवा देन आसला ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भी कंपलसरी मन रख कौटी अच्छी जेनेवा आउ जेनेवा कौन अच्छी WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इट इज ऑल्सो इन जेनेवा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ भी जेनेवा अच्छी आउ जेनेवा कौन अच्छी ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ समस्त जानिच ISO कौन सेटा भी जेनेवा आमर रोचे आउ जेनेवा कौन अच्छी UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट टी लंबा हो जाऊँगी मन रख जमी यूनिसेफ को मन रखिल चिल्ड्रेन्स इमरजेंसी फंड CTAD अच्छी माने कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट से मन ट्रेड कौटी ना आमर जेनेवा अच्छी एमती छोटिया छोटिया वार्ड को की वार्ड तार नब ताकू रखिकी मन रखिए इजिली मन रहा देन आसला आमर कौन
ହେଲା ଜେନିଭାରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା WHO ଅଛି, ILO ଅଛି, WMO ଅଛି, ISO ଅଛି, UNCT ଅଛି, ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କନଫରେନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା ସେଇଟା ବି ଜେନିଭାରେ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସେ ଆମେ ୟୁନିସ୍କୋ କ'ଣ ନା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ତାକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖ ପ୍ଲିଜ୍, ତାକୁ କମ୍ପଲସରି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ପ୍ୟାରିସରେ ଅଛି ଆମର ଏଇଟା। ଯେମିତି ୟୁନିସେଫ୍କୁ ମନେ ରଖିବ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ, ସେମିତି ୟୁନେସ୍କୋକୁ ମନେ ରଖିବ educational scientific and cultural organization. Both are correlated with each other, UNICEF as well as UNESCO. Please remember it. Then ଆଉ ଆସିଲା ମାନେ ପ୍ୟାରିସରେ କ'ଣ ଅଛି OECD କ'ଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ କୋଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସବୁ କିୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖ। OECD କହିଲେ ତାକୁ କହୁଛ ଇକୋନୋମିକ୍, ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ପ୍ୟାରିସରେ। ଯେମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଜିନିଷ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ୱାସିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ଅଛି, ସେମିତି ଆମର ଆସିଲା ପ୍ୟାରିସରେ ଅଛି କ'ଣ OECD। UNIDO ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି ଭିଏନାରେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିଏନା। ତାପରେ IEA ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଇନ୍ ଭିଏନା। OPEC ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏକ୍ସପୋର୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ହେଲା ଭିଏନା। କେମିତି ମନେ ରଖିବ ଭିଏନାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ୟୁନିଡୋ, ସର୍ଟଲି ମନେ ରଖିପାରିବ ୟୁନିଡୋ। ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଲା IAEA ଆଟମିକ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଭିଏନାରେ ଅଛି। OPEC ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପାର୍ଟଟା ବି ଭିଏନାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଭିଏନାରେ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ରହିଲା କ'ଣ OPEC IAE ୟୁନିଡୋ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ଆମନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛି, କମନୱେଲ୍ଥ ବି ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛି, IMO ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ପାର୍ଟଟା ହିଁ କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ମନେ ରଖିବ। ଲଣ୍ଡନରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅଛି, କମନୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ଅଛି, IMO ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାରିଟାଇମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ସବୁ କିୱାର୍ଡ଼ ତାର ବାଛିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ଏଇଟା କେମିତି ଇଜିଲି ମନେ ରଖିବ, ତାକୁ ସବୁ ଏମିତି ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ହିଁ ମନେ ରଖିବ। UN ମାନେ ଆମର ଭିଏନାରେ କ'ଣ, ପ୍ୟାରିସରେ କ'ଣ, ନ୍ୟୁୟର୍କରେ କ'ଣ, ଏମିତି ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ହେଜୁରେ ଅଛି। ତାପରେ FAO ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଏଇଟାକୁ କମ୍ପଲସରି ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର ରୋମ୍ରେ। ଏଇଟା ଥରେ ରେଲୱେରେ ବି ପଡ଼ିଥିଲା, OSSEରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଟା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଥିଲୁ 2012-13 ମସିହାରେ, ସେଠାରେ ଏଇ ମାନେ ରୋମ୍ କଥା ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ନାଟୋ ବି ଅଲସୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆୱାରନେସ୍। ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଆର ମେନ୍ ପାର୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି ବ୍ରୁସେଲରେ ଅଛି, ମାନେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ବ୍ରୁସେଲରେ। ତାପରେ ସାର୍କ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ରିଜନାଲ୍ କୋଅପରେସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି କାଠମାଣ୍ଡୁ, ନେପାଳର କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଅଛି। ଏସିଆନ୍ ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ନେସନ୍ସ ଜାକର୍ତ୍ତାରେ ଅଛି। ତାପରେ APEC ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋରମ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର ସିଙ୍ଗାପୁରରେ। ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋରମ୍ APEC ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ମନେ ରଖିବ କେଉଁଠି APEC ଅଛି। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଇସଲାମିକ୍ କୋଅପରେସନ୍ କେଉଁଠି ଜେଡେରେ ଅଛି, ଜେଡେ ହେଲା। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷରୁ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ସାର୍କ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏସିଆନ୍ ଅଛି। ତାର ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ ଫର୍ କମ୍ପଲସରି ମନେ ରଖିବ। ଆଉ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସାର୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଏସିଆନ୍ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ନେସନ୍, ସେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ହେଇଥିବ, ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ରହୁଥିବ। ତେଣୁକରି ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ସାର୍କର କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ତାକୁ ବି ମନେ ରଖିବ। ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ରିଜନାଲ୍ କୋଅପରେସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଅଛି। ସିମିଲାରଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ତାର କିୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ନିଅ। FAO ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରୋମ୍ରେ ଅଛି। APEC ଯେମିତି ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କହିଲ, ସେମିତି ସାର୍କ କେଉଁଠି ଅଛି ଏସିଆନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ବି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଏଠି ଆମେ କହିଥିଲେ ଲଣ୍ଡନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅଛି, କମନୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ଅଛି, IMO ଅଛି। ଜେନିଭାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ମନେ ରଖିବା। କେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଇଜିଲି ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ମେନଲି ଆମର ଜେନିଭାରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ଫର୍ ରିମେମ୍ବର ହେଲା। ବେଶୀ ଦିନ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। WHO କୋର୍ଟ ଜେନିଭାରେ ଅଛି, ILO ଜେନିଭାରେ ଅଛି, ୱାସିଂଟନ୍ DC ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆମର IMF ଅଛି ୱାସିଂଟନ୍ DC, WB ଯେଉଁଟା କହୁଛ ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଇଟା ବି ଆମର ୱାସିଂଟନ୍ DCରେ ଅଛି।
ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ମାନେ ଆମର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟରୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା ୟୁଏନ୍ଓ ଅଛି ୟୁନିସେଫ୍ ଅଛି ୟୁଏନ୍ଡିପି ଅଛି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ତିନିଟା ଆସିଲା ୟୁଏନ୍ଓ ୟୁଏନ୍ଡିପି ଆମର ୟୁନିସେଫ୍ ଗଲା ତାପରେ ଭିଏନ୍ଆର୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କ'ଣ ରହିଲା ଜେଡିରେ କ'ଣ ରହିଲା ସାର୍କରେ କ'ଣ ମାନେ ସାର୍କ କଣ୍ଟ୍ରି କେଉଁ ମାନେ ତାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଯେତେ ଥର ରିକଲ୍ କରିବ ଆଉ ପଢ଼ିକି ଥରେ ଏମିତି ମନେ ରଖିଲେ ହେବନି ରିକଲ୍ କରିବ ମାନେ ବହୁତ ତୁମ କାମରେ ଆସିବ ତେଣୁକରି ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁଡ୍ ଲକ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଡୁ ୟୋର୍ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ତେଣୁକରି ବେଶୀ ଜିନିଷ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆହୁରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫଲୋ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେୟାର କର ଲାଇକ୍ କର ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖ ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ